थानाय 25 तारिख अक्टूबर 2022 नि दिन उमर सकसुगिया खरकसा तिरफ्रा जोग बुरै न वानजि बसंनि खरक बुरै सेलारक रमफ्रे मानो तुयै गामि आमसायो गामिनि लुकुरक कुटुम्बै केन्डेल सगै खरांति सावै लामा हिमबटक हिमै खादुमा फुनुक लाइखा कल्याणपुर आमसायो दाति दाति आ रमफ्रेनाय खरक बुरै रगन रमै फासि मारिनाय हिनै फाजी मारी नहीं पैसा नहीं हर आज दिन बुक में ग्रैब खाने में तार ग्रैब खाने फाजी मारी नहीं why want justice no justice no rest अरे पुलिस ताकि तिब्राज़ बुरी ना ग्रैब खाने में तार ग्रैब मार खिलाएंगे या तो ग्रैब मार खिलाएंगे जमा कतौर चली नहीं जमा कतौर चली के रसा आयुक लोग रसा आयुक लोग अरे पुलिस ताकि हर तिब्राज़ लोग ग्रैब खाने में तार ग्रैब मार खिलाएंगे ग्रैब खाने फांसी मारी नहीं ग्रैब खाने फांसी मारी नहीं ग्रैब फांसी मारी नहीं तो ग्रैब फांसी मारी नहीं जमा कतौर चली नहीं जमा कतौर चली का तिब्राज़ आयुक लोग थानाय 25 तारिखआव बरगे पारानि बुरि खरकसा जेरै बो खास कल्याणपुराव जे हर थाङै लेब खायजामलाखै जोंनि दुखु एकाय जों डेमोक्रेसिनि बिसुंथि अत्र एलाका कल्याणपुर ब्लकनि आन्दाराव जेलमरा साब डिविजन खवाई डिस्ट्रिक्टनि आन्दाराव जों एलाकाबासि खादुमं खुंलायमोन एकाय जों दफाय दफाय प्रतिबाद खायदों 2 जनवरी रमजाखा आगामी दिनाव যদি যত রমসি আকাই जों তেবা কঠোর পদক্ষেপ না হলে রেডি ভাই যে রমফ্রেনাय নরনে বতৈ সানমুংতং বড় মাজরানি বাগে মাজরা আনকাই তাবতো রেট যে বলক দাচলিত আবো দৈনন্দিন কাইসা লাইব্রেরি চালু করে যাতা বর্তমান যে প্রজন্মনি যে একটা পরিস্থিতি সরকারি ল এন্ড অর্ডার ফেরত থাকাই প্রশাসনিক যে সিস্টেমটি দুর্বলতার বাগিনো তিনি বরকনি একটা স্বাধীনভাবে বরক খান চলাফেরা খাইনি বিনি সুনাগরিক অধিকার বঞ্চিত দংতখা যেখানে মেখানে থানানি বরক একটা ফ্রিডমভাবে তংমালিয়া যথেষ্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট নাগরিক কাছে বিনি অধিকার দङ তথাপি जों गिरि करखे मा दंखा आबो बागै दिनै फासि नांनानै जेकुन बय होक आबो जोंनि डिमान्ड যারা রেপিস নরংনি কোনো মথাবে গ্রিনদা একেবারে নর কোনো বব হাই কোনো এনজিও একেবারে পলিটিশিয়ান না পাবলিক কলমপুর ব্লক নি আন্ডার जों अत्र एलाका बासि अदनिया दिपाथर বিভিন্ন এলাকানি বা দফনা যারা হামদানাই দিনি সিভিল সুতা দিনি ফাইজা দিনি সবাই সলম বন্ধ ফাইজা দিনি চাকমাগা ব্রহ্মসরা মংয়ানি বড় ফাইজা আর সঙ্গে লোকাল এলাকাবাসী আবাহাই